अगर आपको आपका स्टेप काउंट गोल अचीव करना है और आपको बाहर चलना बोर हो गया है तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज एपिसोड 1 ऑफ फन स्टेप काउंट में हम लोग लेके आए हैं हम लोग किस तरह मज़े से या म्यूजिकल वे में स्टेप काउंट अपना अचीव कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पायल, योर वर्कआउट पार्टनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम योर फिटनेस ट्रेनर अमित। तो चलो शुरू करते हैं फन वे से स्टेप काउंट्स। ओके, तो दोस्तों आज हमारा स्टेप काउंट का फॉर्मेट रहेगा 40 सेकेंड वर्क करना है आपको और 10 सेकेंड रेस्ट करना है। और 10 सेकेंड जब भी रेस्ट कर रहे हो तो आपको वॉक करते रहना है। आपका एग्जैक्टली मूव रहेगा साइड स्टेप, समझो एग्जाम्पल। ओके, ये आपका मेन मूव है और रेस्ट के टाइम पे आपको सिंपल वॉक करते रहना है। ऑलराइट, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले साइड स्टेप। राइट, कीप मार्चिंग। ऑलराइट, side step. Yes, here for engage. ये मूव आपको 40 सेकेंड तक कंटिन्यू करते रहना है। और हाथ भी लाइक मूव कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू यू। ऑलराइट, 2 and 1, कीप मार्चिंग। नेक्स्ट मूव रहेगा साइड शफल। 2, 1 and start। एनर्जी जितना हो सके उतना आपके हिसाब से। ओके, लेट्स फन। एंड लास्ट 2, 1, कीप मार्चिंग। द नेक्स्ट मूव रहेगा साइड स्टेप एंड ट्राइसेप पुश। 3, 2, 1, go। Good. Nope. Last 3, 2, 1, stop. Keep marching. Next move रहेगा step, touch and arm open close. Alright, 3, 2, 1. There we go. Good. All right. Woo. Stop. Keep marching. And the next move, side step and punch. Cross punch. Right, 3, 2, 1, go. Punch stronger.
And last 3, 2, 1, and marching. Next move, feet tap. It's like this. Up, tap, 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 tap. Good. I hope you enjoy it. Yes, yes. Actually, this is whole body workout only. Warm up में भी कर सकते हैं. Yes. Good. Next move. Good. Knee tap. Knee tap. Okay. And 3, 2, 1, march. And next move, let go and pull your arms. Good. 1 and go. Marching. 2, 1, and stop. Keep marching, keep marching. Next move, sidewalk. So moving your arms. And let's go. No more clap. Just move your arms. Three, 2, 1, and stop. Keep marching. Good. Step touch, and arm up. Next move. All right, here we go. Up. हाथ को ट्राई करो पूरा सीधा करने को. जितना फ्रीली आपका हैंड मूव होगा उतना अच्छा रहेगा. And 3, 2, 1, and march. Go. Next move, we step. Here we go. 3, 2, 1, and start. Keep marching. Okay. 3, 2, 1, and change. Go. There we go. All right.
Very nice. And 3, 2, 1, and march. Okay, next move. Arm up and cross knee. Alright, and 3, 2, 1, and start. Up. And 3, 2, 1, and march. That's fun. Next move, roll and punch. थोड़ा सा हम लोग इंटेंस बढ़ा के करेंगे इसमें. 3, 2, 1, start. Go. Roll, punch, roll, punch, roll, punch, roll, punch. All right. Keep moving. Stop. Keep marching. Okay. Now next move. थोड़ा हाई नी करते करते हाथ को मूव करेंगे. Little more faster. It's like Three, 2, 1, and stop. Good, keep moving. Okay, next move. Tap touch and arm raise up. Thoda little faster. Move sharp, move रखो थोड़ा ताकि step count अच्छे से हो. Right. Keep moving. Keep moving. All right. And 2, 1, stop. Keep marching. All right, next move. Knee strike. First move your left leg up. Start. And last 3, 2, 1, and side change. Three, 2, 1, stop. All right, keep marching. Next move, side step, and arm 12, down. 3, 2, 1, here we go. Don't cross your leg. Okay, put your more energy like boom, boom, boom. Good, keep moving, don't stop. All right, let's have fun.
3, 2, 1. Stop. Keep marching. Okay. Next move. Walk forward and backward for 4 steps. Ready? Come on. Woo. All right. Step. Step. Right. Good. All right. Keep moving. And try. Lift. Stop. Keep marching. Next move. Arm throw and cross your leg back. 3, 2, 1. Start. Oh wait. Okay, more. Okay, and stop. Good. And this is the last move. Little run on your feet. Right, 2, 1, and move fast. Repeat more. Step, step, step. हाथ को move करो. Okay. And last 3, 2, 1, and stop. Okay. Very nice. Good one guys. Super. मजा आया. ओके तो दोस्तों ये था हमारा स्टेप काउंट का एपिसोड 1. सो आई होप आपने एंजॉय किया. मैंने तो बहुत किया आज. यस. अगर आपको ज़्यादा स्टेप काउंट चाहिए तो आप इसी एपिसोड को रिपीट कर सकते हो और इसके साथ ही हम लोग आगे और थोड़े फास्ट एपिसोड जिसमें आप ज़्यादा स्टेप काउंट कम समय पे कर सको ऐसे एपिसोड भी लेके आएंगे. ओके सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.